আমাদের সাজাবো বলে এরকম এক্সক্লুসিভ এথনিক ওয়ার্ড্রব, জাস্ট সি ওয়ান পিস এক্সক্लूसिव सी नेकलाइन हैंड का था। वाओ, फुल नेकलाइन हैंड का था करके कवर अप किया है। बोथ साइड है पॉकेट 40, 42, 44, 46 एनी साइज यू कैन परचेज। ओके, भीषण सुंदर, भीषण लाइट वेटेड एंड 100% পিওর কটন ফ্লোরাল ব্লকের উপর যাচ্ছে। ওকে, নেক্সট কালার ইজ দিস ব্লু। কালার গুলো দেখবে একদম মানে चोक जुड़ानो कलर। नेक्स्ट इज ब्लू, येलो ब्लू एंड उसके बाद जो कलर दिखाने वाला हूँ जस्ट वाओ, ये ओनली स्लीवलेस के ऊपर जाएगा। इसके अंदर स्लीव्स इंक्लूडिंग है, आपको थोड़ा सा ऑल्टरेशन करना पड़ेगा। और स्लीवलेस जिसका फेवरेट है डोंट मिस दिस चांस, কারণ এইটা পরলে কিন্তু অপূর্ব লাগবে। সো এটার প্রাইস তাহলে বলে ফেলি কততে পাচ্ছ, 680 টাকা, 680 ओनली 680 इसका प्राइस वैल्यू। सो take screenshot, send us WhatsApp 7363992424. Wholesale retail both are available. Store location Nadia district Chakda beside of Satish Chandra Memorial School. তাহলে তোমরাই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে ফেলো কার কোন কালারটা ভালো লাগছে, ঝটপট গ্র্যাব করে নাও।